अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। तो नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एशिया इतनी महंगी किस लिए होती है? क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? अगर नहीं सोचा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं वलीद भट्टी आपके साथ हूँ। आपको सोचने की फिक्र नहीं है। मैं सोच के सारी तहकीकात करके आपके सामने सिर्फ एक 4 से 5 मिनट की वीडियो रखता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि एयरपोर्ट्स के ऊपर किस लिए कोई भी चीज़ इतनी महंगी होती है। क्यों एक 50 रुपये का समोसा 150 रुपये में मिलता है? क्यों एक 30 रुपये वाला चिप्स का पैकेट 50 रुपये में मिलता है? क्यों एक 8 रुपये वाला बर्गर 180 200 का मिलता है? तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस दुनिया के जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं और जितनी भी दूसरी मालूमात हैं उसके बारे में आगाह हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, इसके लिए एक हम बना लेते हैं 5 से 6 पॉइंट बना लेते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने इसके ऊपर तहकीक की और किस तरह से ये एयरपोर्ट्स के ऊपर चीज़ें इतनी महंगी, यानी कि 40 से 50% महंगी आम जो बाहर से जगह होती है उससे 40 से 50% महंगी किस लिए बिक्री होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर। रीज़न है महंगे होने। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो रीज़न है महंगे होने का, तो वो ये है कि हाई रेंट। क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर इतने बड़े यानी कि हाई लेवल के एयरपोर्ट्स होते हैं और वहाँ के उसके ऊपर जो शॉप्स लेना और उसका रेंट ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो चीज़ हम उस वहाँ उधर बेच रहे होते हैं, कि जो चीज़ हम उधर बेच रहे होते हैं वो हमें मुनाफा बख्श इतनी साबित नहीं होती, फिर हमें यकीनन उसका रेट बढ़ा के पेश करना पड़ता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये इसका रेंट भी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एयरपोर्ट्स को हमेशा ही प्रॉफिटेबल रखना लाजमी होता है। क्योंकि अगर एयरपोर्ट्स को प्रॉफिटेबल ना रखें तो एयरपोर्ट्स का मान ही कोई ना रह जाए, एयरपोर्ट्स का कोई वजूद ही ना रह जाए इस दुनिया के अंदर। क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है, उसको प्रॉफिटेबल रखने के लिए वहाँ उधर जितनी भी शॉप्स होती हैं उनका रेंट ही इतना ज़्यादा होता है। और दूसरा नाज़रीन, उसको हाई ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है, यानी कि वहाँ उधर सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है, सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है, 24 आवर्स 24 घंटे सर्विस देनी पड़ती है और हर तरह की वहाँ के उधर एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है ना, ताकि अब जितने भी फ़ॉरेन और जितने भी डोमेस्टिक विजिटर्स या ट्रैवलर्स आए हुए हों उनको किसी किस्म की मुश्किल ना हो और जो चीज़ वो चाहें उनको मिल जाए। इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि वहाँ पे उधर जो है ना सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स होता है, कोई भी आ सकता है, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, कोई भी हाई लेवल का बंदा आ सकता है। अगर आप एयरपोर्ट्स को साफ रखेंगे, एयरपोर्ट्स, क्योंकि जो भी बंदा सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर आएगा पहले एयरपोर्ट्स के थ्रू ही आपके मुल्क के अंदर एंटर करेगा, और अगर आप उधर ही गंदगी रखेंगे तो उसका इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा। या ट्रैवलर्स हैं या कोई भी बिजनेसमैन है, आके उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो वो बिजनेसमैन है वो फिर इधर इन्वेस्ट करेगा। अगर वो ट्रैवलर है तो वो इसको जो है ना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, और अगर कोई विजिटर है तो वो यहाँ पे आके लुत्फ़अंदोज़ होगा और वापसी जाके फिर अपने किसी और दोस्त और फ्रेंड्स और रिश्तेदार जितने भी होंगे सबको इस मुल्क के बारे में बताएगा। तो पहली वजह ये होगी जो मैंने आपको बता दी है, यानी कि हाई रेंट, प्रॉफिटेबल, हाई ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लीनलीनेस। दूसरी दोस्तों जो इसमें सबसे अहम वजह है वो है कॉम्पिटिशन लेस। यानी कि इसका रेंट ही इतना ज़्यादा होता है कि बाहर जो है ना हमें बहुत सारे जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं उनका कंपटीशन की वजह से चीज़ों का जो रेट है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इधर कंपटीशन लेस होता है, 1 या 2 दुकानें होती हैं या 1 या 2 शॉप्स होती हैं या 1 या 2 ब्रांड की शॉप्स होती हैं, तो वहाँ उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना उधर प्रॉफिटेबल, यानी कि उधर जो कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की या किसी भी खाने वाली चीज़, कोई भी खरीदने वाली चीज़, कोई भी पहनने वाली चीज़ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है इसीलिए महंगी होती है, या परफ्यूम्स वगैरह हो गए। और इसी के साथ नाज़रीन, जितने भी यानी कि वहाँ पर विजिटर आए होते हैं, कोई बिजनेसमैन आया होता है, कोई ट्रैवलर आया होता है, या कोई भी फैमिली किसी दूसरे मुल्क से यहाँ इधर ट्रैवल करने आए हो, उनको सबसे बड़ी मजबूरी खाने की है। अगर उनके पास खाना तो एक तो लेके अंदर आने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो जो भी आएगा अगर उसको भूख लगी है तो मजबूरी में उसको वहाँ से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उधर कोई उनके पास और ऑप्शन नहीं होगा, और वो वहाँ उधर जो है ना वो कंपटीशन लेस है, यानी कि 2 से 3 ब्रांड्स जो होंगे वही होंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा बाहर। यानी कि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया अपने इसी जो पॉइंट नंबर 2 जो है ना इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो है ना कंपटीशन लेस है। बाहर कंपटीशन होता है, अंदर कंपटीशन नहीं होता, यानी कि जो भी अंदर आएगा उसके लिए मजबूरी है, अगर उसको भूख लगती है तो, या उसके पास जो बच्चे हैं उसके साथ उनको भूख लगती है तो उसको लाजमी वो लेके देना पड़ेगा। इसलिए भी उधर ये भी एक जो है ना वजूहत है इसकी महंगाई की एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना महंगी बेचते हैं। और दूसरा बाहर जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बाहर से कोई भी चीज़ लेके, खाने वाली पीने वाली कुछ भी अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क होता है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और आपको
آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کا، اپنے ارد گرد چلنے والے لوگوں کا، اپنے ارد گرد جتنے بھی یعنی کہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جتنے بھی وہاں پہ سب کو جو ہے نا سیکیورٹی جو ہے نا دیکھ رہی ہوتی ہے کون سا بندہ کیا کر رہا ہے. تو اتنی یہ زیادہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کون سا بندہ کیا لے کے آ رہا ہے، کھانے کے اندر کیا چھپا کے آ رہا ہے. تو اسی لیے ابھی باہر سے اندر چیزیں لے کے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہیں سے جس نے بھی لینی ہے وہیں سے چیز لے گا. جو کچھ بھی لینا ہے، جو کچھ بھی کھانا ہے، جو کچھ بھی پینا ہے، اگر تو اس کو مجبوری ہے تو آپ جو ہے نا جب بھی نکلا کریں فلائٹ سے یا کسی بھی فلائٹ سے، تو آپ سب سے پہلے تو گھر سے کھانا کھا کے نکلا کریں. اور دوسرا جو پلین کے اندر ریفریشمنٹ ملتی ہے اس کو ٹکا کے کھایا کریں. کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو پلین کے اندر بیٹھ کے تھوڑا سا کھانا کھا کے باقی بچا کے رکھ دیتے ہیں. وہ آتی ہے، وہ آپ کا کھانا بھی اور جو آپ چیزیں بچا کے رکھتے ہیں وہ ساری ٹریش کے اندر کریش کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ کچرے میں پھینک دی جاتی ہیں. اور جو چوتھی اس کی سب سے یعنی کہ اہم وجہ ہے، اور جو اس کی سب سے اہم وجہ ہے وہ بالکل اینڈ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کی یعنی کہ اسٹوریج کوسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک تو بالکل صاف ستھری آپ کو چیز لے کے آنی ہے، ذرا سا بھی کوئی جو اس کی سب سے اہم وجہ ہے وہ بالکل اینڈ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کی یعنی کہ اسٹوریج کوسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک تو اسٹوریج کوسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو بالکل صاف ستھری آپ کو چیز لے کے آنی ہے، ذرا سا بھی کوئی اس کے اندر اگر پھل ہے تو کوئی خراب پھل نہ ہو. اگر تو آپ کوئی یعنی کہ ڈرائی فروٹس یا کسی بھی چیز کے اسٹال لگا رہے ہیں، آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ایک کوالٹی کا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی یعنی کہ یہ ریسٹورینٹ لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو جتنا بھی یعنی کہ آپ کے پاس عملہ ہوگا وہ آپ کے پاس ہائی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، اور بالکل یعنی کہ ہائیجین کا آپ کو بالکل ہی وہاں ادھر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. آپ کو 100% اپنی جو ہے نا کمٹمنٹ جو آپ کرتے ہیں ایئرپورٹس کے انتظامیہ کے ساتھ اس کے اوپر قائم و دائم رہنا پڑتا ہے. اور یعنی کہ سیکیورٹی کے بہت سارے چیک پوسٹ سے کلیئر ہو کے آنا ہوتا ہے. بہت سارے پوائنٹس کے اوپر آپ کو فائن وغیرہ لگ جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹس انتظامیہ چارج کرتی ہے. اور اس کی بنا کے اوپر بھی میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے نا اس کے اندر یہی سیکیورٹی والا مسئلہ. یعنی کہ جو چیزیں باہر سے لے کے ایئرپورٹس کے اندر تک شفٹنگ جو ہوتی ہے، یعنی کہ باہر سے کوئی چیز لے کے آپ اپنی شاپ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں ایئرپورٹ تک، وہی سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کو چیکنگ کے تحت اندر لے کے جانا پڑتا ہے. اور اس چیکنگ کے اندر جو ہے نا آدھا دن ایک دن لگ جاتا ہے. اور جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یعنی کہ کمپنی کے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے اس کو بھی بڑھانا پڑتا ہے. اور جو بندہ لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کی چیکنگ بھی کرانی پڑتی ہے، اور یقیناً اس کے اندر تھوڑے سے کچھ نہ کچھ پیسے لے دے کے بھی کام چلایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی سب سے زیادہ یعنی کہ میرے خیال میں یہ والی جو ہم نے آپ کو چوتھا پوائنٹ بتایا، پوائنٹ نمبر 4، وہ سب سے اہم ہے. تو پہ پھر سے آپ کو کہوں گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور لائک کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ دونوں کام صحیح ہو جائیں اور ہماری جو بھی ویڈیو اگلی آنے والی ہو اور ہم جیسے ہی اپلوڈ کریں وہ فوراً آپ کے موبائل کا اسپیکر پھاڑ کے آپ کے پاس نکل کے باہر آ جائے. تو چلتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کے دوستوں کا خیال رکھیں، آپ کے ارد گرد جو غریب غربا ان کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.